welcome to Kashmir episode 2 Srinagar vlog. আমরা এসেছি হচ্ছে শ্রীনগর নিশাদ গার্ডেন যাব। फोटो या ये में सिल्वर है फोटो ये पानी से या हेलो सर एक करेंगे यहां तक जो करेंगे पता होइছে See the clouds. উপরটা কি করব ভাই বুঝাই না। এটা হচ্ছে নিশাদ গার্ডেন, বেসিক্যালি ফুলের একটা বাংলো বাড়ির স্টাইল। আর ওদিকে হচ্ছে ডাল লেক, ডাল লেকে যাব। চলো 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 এই পাশ লুচু হ্যাঁ আসেন। নেই দাঁড়াও প্রথমে 150 টাকা 150 টাকা বলছি 150 টাকায় তো যা দেবে 100 টাকায় দেবে দাঁড়া কালকেরাও যে ইসে গেলাম তো ওইটা কি 150 ওইটা 100 করে দিয়েছে। তবে এইটা ভালো তো बहुत मीठा होगा। बहुत मीठा मिक्स है ये तरबूज दूसरा आइटम है मिक्स যেটা মিক্স দিয়ে দেয়া গিয়া ফল খেলে যদি শরীরটা ভালো হয় দেখি মিক্স ফল। अरे इसमें फ्रूट सर खाने का क्या ये पे ना ये कहाँ से आती है भाई? ये सब बाहर वाला फ्रूट है জুয়েল ভাই আমাদের নতুন কাশ্মীরের এক অ্যাপেল দে দো। भाई ये इसका नाम क्या है भाई मास्क मैम मास्क मास्क মাস্ক যে শালা তো কোনো বিসি তো নাই ও কি আপে হ্যাঁ আমরা কি মনে করছি আমরা কুল মনে করছি আপেল। फ्रूट सैलेड আপেলের সাইজ खाइए এই আপেলের এই সাইজ बारिश का आनंद उठाइए केला कितने के लिए केला 10 का एक ম্যাঙ্গো দিতে হবে ম্যাঙ্গো আম দেবে না आम आलादा 100 रुपए का एक इतना महंगा। मैडम बाहर से आता है बाबू आहा बारिश का केला দোকানে থাক देखो दादा देखो भैया हेलो खुला ट्रैवलर। कोई परेशानी मत ले लो ठीक है এ আমরা কি আছি এখানে না নাই जल्दी आए जल्दी चलियो गवर्नमेंट ठंडा जरिए चलिए ये हम है जल्दी मत करो ये हमारा लोग है हम इधर शिकार राइड कर रहे हैं डल लेक में चिल कर रहे हैं। जोरे 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 नहीं ये बर्फ का काम है আপনারা সহযোগিতা করতে পারবেন সমস্যা भाई वो जो अंकल जी वो जो लोग अंकल
अंकिल इधर वो जो लोग नो के लिए वो आज किधर है সন্ধ্যার পরে দিলি হচ্ছে আমি সম্রাট সম্রাট ভাব নিয়ে ওকা যদি ভালো ফিলিং খেতে চান তাহলে টাঙ্গল হওয়া যায় Toran şikayet mi şikayet? Seni tuğat apu. Saydı şikayet. Şiva. देखो मैं कैसे तेज चलाता हूँ लगाओ वीडियो यादगारी रहता है मौला मत दिया जाओ ये छोटे छोटे पत्ते हैं ये वाटर लिली सूरजमुखी कहते हैं इसका अभी दो किस्म फूल निकलता है येलो वाटर लिली মানে কি আমাকে हाँ हाँ আরে পানি ফল পদ্ম এটা নিচে পদ্ম ফল হয় যে এরকম এক वो তো उसको নিচে कहते हैं আছে लोटस কোনো ঠিক নেই हाँ निकलता है वो महल कौन सा है वो दूर में महल वो हजरत शरीफ वैसे दरगाह दरगाह हजरत बल दरगाह दरगाह वो था ये जो ये अकबर फोर्ट আকবর ফোর্ট কেল্লা वो যে মসজিদে আমরা হয়ে আসলাম ওইটা ও বাল মসজিদ ও सबसे महंगा होटल कश्मीर का कौन सा এই যে উপরে যে দেখা যাচ্ছে না পাহাড়ের উপরে ওটা वो बल्ब चलता है ना वही ताज कितने का है एक रात वहाँ कम से कम 40-50 हजार तक बस हाँ, ये बड़े बड़े लोग आता है वहाँ बैठता है अच्छा से हमको निकलना है उधर वो है ना वो टॉप है ना उसी साइड में हमको पहुँचना है বেশি উঠে নাই তাই না পেট জোর থাকার মতো কিছু প্লেট আছে ছোট এইগুলো একটু কষ্ট ডাল লেক শিকারা রাইড ওভার অনেক ঠান্ডা এই শিকারা রাইড অনেক গরমা গরম কাবাব है पहलगाम गया पहलगाम कल जाऊंगी एक पर गया হযরতওয়াল মসজিদ এরিয়ার সামনে এই বিশাল বিশাল পরোটার দোকান পাওয়া যায় একটা পরোটা কেজি দরে বিক্রি হয় এখানে সব আরো বিভিন্ন ধরনের আইটেম দেখেন পরোটা দেখেন কত বড় কম্পেয়ার করলে দেখেন যে আঙ্কেলের সামনে পরোটাটা কত বড় দেখা যাচ্ছে এই একটা নতুন করে ভাজতেছে আরেক আঙ্কেল বিশাল বিশাল পরোটা এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ফুড কাশ্মীরের We are going to the tulip garden. Tulip.
বাইরে বসে হইতো This is the tulip garden. আমরা আসছি হচ্ছে সন্ধ্যার আগে আগে, এখন অলমোস্ট 6:30 বাজে। স্টিল ইটস অন। Exit gate. We are exiting from Tulip Garden. Today's menu is waffle. बाल मस्जिद का गेट है ये। Entrance. এই মসজিদের এইখানে দাঁড়াচ্ছে, এটা নেন তো এই জায়গায় সামনে। आलू आलू 50 रुपए प्लेट हो भैया, 50 रुपए प्लेट।